السلام عليكم تلاميذ الأعزاء. إذا ارتئينا هذه السنة إن شاء الله نفتتح دروس الرياضيات. غيكون عندنا دروس الرياضيات والفيزياء بالنسبة للجذع المشترك. إذا الدرس الأول عندنا هي الدرس ديال الاريثميتيك. إذا أولا عندنا مجموعة ديال المحاور غنهضروا عليها في هذا الدرس ديال الاريثميتيك. Premièrement, l'ensemble N, la parité, le nombre naturel, le PPCM et le PGDC, de deux nombres entiers naturels, et les nombres premiers. Puis après, on va entamer la décomposition en facteurs premiers et la relation entre la décomposition en facteur premier avec la détermination du PPCM et le PGDC. Donc, إذا على بركة الله إذا غادي نطلقوا إذا ensemble des entiers naturels. Donc, pour les ensembles, donc qu'est-ce que c'est qu'ensemble des entiers naturels? Donc, ensemble des entiers naturels قريتهم في الابتدائي هما الأعداد الصحيحة الطبيعية. Donc n on les note par n. Donc n est égal à 0. Donc c'est un ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. إذا donc اش كيقصدوا بها؟ يعني الاعداد الصحيحه الطبيعيه هي الاعداد اللي ما عندهاش فيهاش الفاصله. Deuxièmement, on va par exemple عندنا هادو هما الاعداد. اذا après on va déterminer la parité d'un nombre entier naturel. Donc la parité, c'est quoi? C'est-à-dire on va déterminer ce qu'il est pair ou bien est-ce qu'il est impair. Donc premièrement, on va faire le nombre pair. Donc le nombre pair, pardon. Oui. Donc qu'est-ce que c'est qu'un nombre pair? Donc un nombre pair, c'est tout nombre appartenant à n qu'on peut l'écrire sous forme de n est égal à 2 fois k, avec k, n appartenant à n et k appartenant à n. Exemple. On va faire un exemple. Par exemple, 36. 36 est égal à 2 fois 18. Donc on a écrit, donc ça c'est n, ça c'est n, il y a n ديالنا وهذه هي k. Donc on a n est égal à 2 fois k. Donc on va faire la série des exercices, on va traiter des exemples qu'on peut déterminer. Donc puis après on va faire donc ici ça. Donc puis après on va faire les nombres impairs. بصفة أخرى بالنسبة للنومبر بير هما لي نومبر أعداد الزوجية اللي عندها تسمى أعداد زوجية. Deuxièmement, on va faire le nombre impair. Donc qu'est-ce que c'est que le nombre impair? Un nombre, on dit qu'un nombre, بالنسبة للديفينيسيون, on dit qu'un nombre impair si on peut l'écrire sous forme de 2k plus 1. n appartenant à n et k appartenant à n toujours. Donc n, on peut l'écrire sous forme de 2k plus 1. Donc exemple. Donc par exemple 31 est égal à 2 fois 15
plus 1. Donc, K ديالنا هي هذه. On a écrit 2 fois K plus 1. Donc, 31 est un nombre impair. Donc, بالنسبة للنمبر impair بصيغة أخرى هي c'est un ensemble اللي فيه شنو؟ فيه كيبدا بواحد 3 5 7 9. Donc, هما les nombres impairs, etc. Ça y est. Maintenant, on va essayer. C'est un simple résumé. On n'a pas bien détaillé. On va voir ça dans la série des exercices. Donc, donc maintenant, on va faire le PPCM. Est-ce que tu as le PPCM? C'est-à-dire le plus petit commun multiple. أول حاجة قبل ما نديرو بالنسبة للبي بي سي باش خصنا نعرفو خصنا بعدا نشوفو لي مولتيبل دان نومبر. ناخدو ان اكزومبل. باغ اكزومبل 24 A est égal à 24 et B est égal à par exemple 36. Voilà. On va chercher les multiples de A. C'est-à-dire les multiples de 24, شكون هما؟ هما 24 après nous fois 1, c'est-à-dire فاش كنقول les multiples, c'est-à-dire 24 fois 1 fois 2 48 72 48 il y a 96, on va s'arrêter là. Donc pour m de 36 à quoi est égal à 36 72. Puis après moi كان نديرو les multiples ديالنا 100 108 608 oui etc. دونك كنشوفو بالنسبه لي مولتيبل ديالنا شنو هما بالنسبه لينا ناخدو هنا كنشوفو اللي كاين هنا اش كنقولو لو بلو بيتي. Premièrement on va chercher les multiples puis après on va trouver le multiple commun le plus petit. Donc عندنا 24 كاين هنا ما كايناش 48 كاين هنا ما كايناش 72 ما كايناش. Donc c'est 72. On va écrire هنا le plus petit هو الصغير. راه كاين d'autres. إلا مشينا في هاد لا سيري ديال لي مولتيبل on va trouver d'autres multiples. C'est-à-dire donc on va écrire comme ça PPCM de A et B. A et B ديالنا هي 24 et 36 est égal à 72. D'accord? Voilà, le plus petit. C'est la simple, la plus يعني الطريقة البسيطة باش كنجبدو le plus petit multiple commun. Donc اش كنقصدو بعدا plus petit؟ اش كنقصدي plus يعني le plus petit commun multiple. هذه هي l'abréviation ديال PPCM. Pour P plus G C D. Donc pour le plus grand diviseur commun, ici on a, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun diviseur. Donc on va traiter un ensemble, l'exemple, A ici est égal à 24 et B est égal à 36. Premièrement, on va chercher les diviseurs. Donc les diviseurs de 24, je connais on a. Donc les diviseurs, il y a 1, il y a 2, 3. Quand je vous divisé par 1, oui. Divisé par 2, oui. Divisé par 3, oui. Divisé par 4, oui. 6, oui. 7, non. Quand nous sortons, nous sortons 8, 6, 7, 8, oui. 9, non. 10, là. 11, non. 12. Voilà, on dirait 24. Donc, on a les diviseurs de 24. Pour 36, les diviseurs de 36, donc je voit l'ensemble là, est égal à, donc toujours divisible par 1, 2, divisible par 2, divisible par 3, divisible par 4, divisible par 5, non, 6.
8, 6, 7, 8, non, n'est pas divisible par 8. 9, oui. 9 fois 4, donc 3 fois 12. Et on a 18. Et 36. On a les diviseurs هنا. Donc, باش كنشيرشيو لي ديفيزور بالنسبه لي لوسومبل ديال لي ديفيزور بعدا اللي كاين عندنا واحد هذا عندنا 2 عندنا 3 عندنا 4 عندنا 6 عندنا وي عندنا 12 عندنا 20 دونك سا سي تو سي شكون دونك كناخذو لو بلو غران شكون هو لو بلو غران هنا هو سي 12 دونك اون écrit le plus grand diviseur comme un diviseur c'est 12 ولا كنكتبو عندنا واحد اون اوتر اكريتور هو كنكتبو مثلا عندنا 24 هكذا كان سي اون اوتر نوتاسيون 24 36 est égal à 12 بالنسبه لي ملتيبل كنديرو عندنا اون اوتر نوتاسيون هي 30 24 plutôt 24 divisé multiple c'est un multiple هنا كنديرو هنا 24 on a 36 est égal à 72 hein? J'espère que ça va مازال غنشوفو دابا بالنسبه مادام puisqu'on a parlé ديال le plus grand ديال les diviseurs on va traiter le critère de divisibilité des nombres. Le critère de divisibilité des nombres. Oui. Donc, critère. Donc, les critères de divisibilité. Un nombre. Donc, on échauffe. ناخدو 2 وناخدو 3 وناخدو 4 وناخدو 5 et 9. On va s'arrêter là. Donc pour هذا غنهضرو عليهم غير شفويا. Donc باش كنعرفو جوج divisible par 2 باش كنقولو divisible par 2 باش كتعني divisible par 2 c'est-à-dire عندنا كنشوفوا لو شيفر دي زونيتي c'est-à-dire الا كان عندنا لي زونيتي 0 2 4 6 et 8 الا كان عندنا في لي زونيتي لو شيفر دي زونيتي يعني الرقم ديال الوحدات عندنا يعني كنقصدوا به هنا ديفيزيبل بار 2 يعني عدد زوجي بالنسبه ل par exemple on va faire un exemple مثلا 46 donc كنشوفوا هنايا 6 صافي داكور وعندنا مثلا 72 كنشوفوا جوج مثلا 40 كنشوفوا 0 دونك هنا كنشوفوا غير لو شيفر دي جينيتي tout simplement pour la divisibilité par divisible par 3 دونك كاش كنشوفوا هنا كنشوفوا لا somme ديال la somme des chiffres اش كتعني لا somme des chiffres يعني الجمع ديال الاعداد ديال الارقام اللي في ذاك العدد دونك la somme des chiffres s'il est divisible par 3 par exemple maintenant 1368 donc on fait 1 plus 3 plus 6 plus 8 donc 4 10 18 donc 18 il est divisible par 3 علاش 18 est égal à 3 fois 6 donc كنقولوا بان 1368 est divisible par 3
بالنسبة ل 4. Pour 4. Hein? J'espère que ça va. Donc, divisible. Divisible par 4. Donc, بالنسبة divisible par 4, كنشوفوا le chiffre. Les chiffres. Les chiffres. Des unités et des dizaines. كنشوفوهم إلا كانوا s'ils sont les chiffres des unités et des dizaines, s'ils sont divisibles par 4. Par exemple, un exemple, on va faire un exemple. مثلا مثلا كنشوفوا هذا النومبر ونشوفوا هذا النومبر. دونك بالنسبة لهذا وناخذ نوتر اكزومبل مثلا Donc, on va faire هذا باش كنشوفوا. Donc, on regarde tout simplement هادو. كنديروا 40. Donc, 48 il est divisible. كنديروا divisible par 4. كتعطينا 12. Donc, كنقولوا il est divisible. Donc, هادي divisible. بالنسبة ل 30. Est-ce que 30 est divisible par 4? Non. علاش؟ لأن 30 ما يمكنناش نقسموها على 4. وي. دونك كتعطينا الا بغينا نقسموها على 4 تعطينا 7.5. دونك ما يمكنناش حنا كنهضروا بالنسبه في هاد الاريتميتيك ما كنهضروش على الفاصله كنهضروا غير لي زونتيي ناتوريل تو سامبلومون. دونك اون فا باسي توجور بالنسبه قلنا critère de divisibilité, on va faire divisibilité par 5. Oui. Divisibilité par 5. Donc là, toujours divisibilité par 5 plutôt. Excuse. Donc par 5, parce que on regarde tout simplement les unités. Le chiffre, il faut le chiffre. Le chiffre des unités. Là, quand on a le chiffre des unités, est-ce qu'on peut faire le chiffre des unités? Est-ce qu'il est, je fais 0 ou 5. Chiffre des unités. Et là, quand on a 0 ou 5. Par exemple, toujours, par exemple, ici, maintenant 335, par exemple, 622. Donc, quand je fais un tout simplement, le chiffre des unités. Parce qu'on a 0. On a 0. Et on a 550, il est divisible. De même, on voit que 300, 335, on a 5, on a les unités 5, donc il est divisible. Voilà qui est là. Par contre, ici, on a 2, donc on a 2, ben, on a 5. Donc, il n'est pas divisible par 5. Voilà. Et enfin, on va faire la divisibilité. Divisible par 9. 9 شوف بالنسبة لنا 9 باش كنقولوا divisibilité راه بحالها بحال 3. C'est-à-dire كنشوفوا la somme des chiffres. Somme des chiffres est divisible par 9. Donc, par exemple, on dira 2 exemples. Toujours. Exemple. Donc, on a, par exemple,
Donc, كنديرو la somme, c'est-à-dire 8. On a fait l'exemple, on a un autre exemple, si vous voulez. On va faire maintenant. Pareil. On va faire 8 plus 0 plus 1 plus 9 plus 6 plus 3. هذه شحال كتساوي سيدي؟ كتعطينا دونك 9 et 9 et 9 هي 20. Donc 27 il est divisible par 9. 27 est égal à 9 fois 3. Donc on dit que 801 963 est divisible par 9. وبالنسبة لهذه غنشوفو هنايا غنشوفو نديرو 8 plus 5 plus 2 plus 3 plus 1. نديرو لا somme donc هنا 15 plus 3 هي 18 هنا 19 donc 19 كنقولو بأن 19 n'est pas divisible. On dit et on conclut on déduit que 85 231 n'est pas divisible par 3. واحد الملاحظة بالنسبة لا divisibilité par 9. Un nombre, il est divisible par 9 qui est divisible toujours par 3. Mais un nombre divisible par 3 n'est pas toujours divisible par 9. يعني أي عدد كيتقسم على 9 كيكون قابل للقسم على 9 كيقبل القسمة على 3. ولكن أي عدد على 3 ماشي بالضرورة يكون كيقبل القسمة على 9. Oui, j'espère que ça va. Donc on va passer toujours la divisibilité. Oui, toujours la divisibilité. On va voir l'algorithme. L'algorithme d'Euclide. Oui, on va voir l'algorithme d'Euclide. On va dire un exemple. بالنسبة للالغوريثم ديوكليد دونك غناخدو بالنسبة لينا عندنا واحد الطريقة اللي هي بسيطة جدا وهي كتسهل علينا بالنسبة لهاد لي ديفيزور. بالنسبة لديك الطريقة البسيطة باش كنقولو لي ديفيزور اونسون ديال لي ديفيزور عاد كنشيرشيو لو بلو غران ديفيزور ولا دونك مكنخدمش كنخدمو على l'algorithme d'Euclide. دونك الطريقة كنعتمدو على بالنسبة premièrement بالنسبة لا division toujours مثلا ناخدو une simple division مثلا 25 divisé par 3 est égal à 8 et le reste c'est donc 24 donc le reste c'est 1. donc هذا اش كنسميوه هذا كنسميوه هذا le dividende وهذا le diviseur voilà le quotient وهذا c'est le reste. صافي داكور. دونك بالنسبه لينا اش كناخدو كنعتمدوا هذه العمليه فهاد كناخدو على توجور كنديرو ان طابلو كان طابلو كنديرو ليه هكذا ولكن ردوا البال معايا فيه 3 لين ولكن لي كولون ne sont pas déterminés ما كان غير محددين. فين ما وقفنا هو هذاك كاين اللي كتلقى فيهم 3 كاين اللي كتلقى فيهم 4 كتلقى فيهم 2 على حسب الاعداد. on va faire un exemple. غناخدو ان اكزومبل ديال الالغوريثم هذا. دونك غناخدو مثلا A est égal à 56 et B est égal à 40 par exemple. C'est simple. Donc هنا اش كناخدو كناخدو هنا لو ديفيدوند. ردوا البال معايا الله يرضي عليكم. ديفيدوند هنا le diviseur وهذا لو reste. غنوريكم الطريقه باش كنستخرجوا لو بلو غران ديفيزور كومان ا بارتير ديال هذا الالغوريثم دوكليد. دونك شكون هو عندنا لو شكون هو لو بلو غران هنايا هو 56 بالنسبه للصغير هو 40. دونك كنديروا واحد لا ديفيزيون. الا درنا 56 نقدروا نخدموا الكالكولاتريس
divisé par 40. Donc on a 40. Le reste c'est 16. Et on met le 16. Je connais le reste, هو 16. قلت بالي هنا في هذه العمليه هذا كيمشي بحالو. هذا في العمليه كيمشي الله يهني. اش كيطلع؟ هذا كيولي هو لو ديفيدون. دونك كيولي هذا. دونك هنا 40. وهذا اللي كان لو ريست كيولي هو لو ديفيزور. اي دونك اون مي. دونك وكنعاودو نديرو لا ميم la même méthode, on dit 40 divisé par 16, ça donne quoi? Donc, ça tient juste 36, 32, le reste, il y a 8. Donc, on dit 8. Donc, est-ce qu'on a fait de la même façon, est-ce qu'on a fait هذا اللي كان هذا كيمشي بحالو هذاك لو ديفيدوند كيولي ذاك لو ديفيزور كيولي هو لو ديفيدوند كيولي هنا 16. دونك هنا توجور هنايا كنرجع لنا العمليه هكذا. دونك هنا 16 وهنا 8. دونك شنو عندنا؟ اش كنلاحظوا 16 ديفيزي بار 8 سي سا دون 2 اي لو ريست سي 0. دونك بالنسبه لينا هاد لا ميثود ديال الالغوريثم دو كليد اش كناخذوا؟ كناخذوا لو ديرنيي ريست افون d'avoir 0. L'avant-dernier reste. Avant la dernière reste. Donc, on peut dire le P, le plus grand diviseur commun dial A et B est égal à 8. D'accord? Là, on dit P est égal à 8. On a fait l'avant-dernier diviseur. J'espère que ça va. Et on va passer à un autre exemple. Si vous voulez, un autre exemple. D'accord. On va prendre un autre exemple. Oui. Donc on va. On va faire un tableau. Donc on a maintenant A égal à مثلا 70 و B égal à 48 مثلا ناخذها. دونك شنو قلنا بالنسبه لو ديفيزور شكون هو الكبير هنا؟ هو 70. لو ديفيزور هنا شكون غادي يكون عندنا؟ هو 48. دونك غنديرو 70 توجور ديفيزي بار 48 ça donne شحال كتعطينا هنايا؟ دونك هي 1 دونك 48. Donc le reste c'est 2, 3, donc il y a 22. Donc, ce qu'on dit, donc le reste il y a 22. 22 toujours. Donc, qui m'a pris la fête. مثال السابق إذا هذا ما كيبقاش اش كيبقى لنا لو ديفيزور. دونك هذا لو ديفيزور كيولي هو لو ديفيدوند كيولي هو 48 وهذا شنو كيولي هو لو ديفيزور هذا لو ريست. Ah ouais. Donc on dit une suite de division. Donc on dit 48 toujours divisé par 22. Ça donne 2 fois il y a 4, 44. Donc c'est 4. Donc le reste c'est 4. Donc هذا كيولي هو le diviseur donc 22 وهنا 4. Donc نكملوا حتى نلقاو le reste c'est égal à 0. Ah ouais. D'accord? Donc, on va faire donc 22 divisé par 4, il y a 5, on va prendre 2. On dit la division. Donc, on peut dire que le dividende, c'est-à-dire 4, ou qui le diviseur, il y a 2. Donc, fois 2, il y a 0. Donc, le reste, c'est 0. 2 fois 2 est égal à 4. Donc, quand on a le plus grand diviseur commun, on a l'avant-dernier, on a 2. Ouais. Donc, le PGCD, quand on dit spin, 48 égal à 2. Voilà. J'espère que ça va. Donc, faire de la méthode, toujours, on prend l'avant-dernier. مازال غادي نشوفوا في التقدم في المرحله الجايه ديال الدرس نشوفوا اون اوتر مانيير وهي لا بلو efficace حتى هذه راه ما كنخدموهاش بزاف
ولكن symbio تعرفوها. Il faut la reconnaître. Donc, votre. Donc, je fous le nombre premier.